Strike asuk laikha TSF tai nesu tini omai klaino notice obo illegal immigrants Bangladeshi Rohingya srokno rekhlainani bagi choba khlaijak tongo tini omokha agli bubagara khorni circuit house VIP ruto asuk laijak TSF bodol tei CRPF police rokbo botol mangpli nukjaka tausu jora Tripura hastini government illegal immigrants rokno Bharat hakotor bai saklaijak kuno mungsa action na jagya belaino wanam singsa ground reporter tongo Tanisha Debroma te cameraman Rohit haste gnangai lilagai tongo taputi bo song kam manla illegal migrant to ye tanai salkisa sikango bochini 24 asgati MLA borong na Saronji Debroma khorang samani yaglo tini DS bai luai jak kaisa circuit house laisaka protest ro jung phaisa paijak to motivation tai amri bagai tini illegal migrant to ye protest laje nangka abro to nyai jung sarbai kisa kok sau nyai sar tini noroni DS bodol tamno to nyai ora tini achuna ni nangka te khorang kisa ni nangka ambai dongo TV do dorok jotono sibo the illegal immigrant issue amok katalia about simon jeprosini Tripura kingdom India by join man ya kolono illegal immigrant issue onek ni dong sintani Bangladesh koma buru habe jo illegally babe amo hakino notice trona organization neso the executive council meeting of kok sab lai nai tini 18 tarikh joto state ni capital joto state notice ni satas rajyo tongo rajyo no singtini capital lo sit-in protest or sit-in strike right tongo amakene memorandum nabo submit khajna joto chief minister no tamni bagai ke saiba no o je illegal immigrant issue tinai Ministry of Home Affairs ko kaisa directive from state government no kintu sulukha Tripura hawo tabugo illegal immigrant no khaini kono proactive action na jagya sulu koyekta rajyo koyekta state ngake proactive bhabe borok action na hato amagon tini asamo eviction khlaito kono report finally test khlaito tini amon bagino sul joto kok chalimania globo tini salo choose khainai sul illegal immigrant sutro tinai sung andolon khlaito moro TSF nesoni component aro sinangi tai sung circuit house agar platine andolon khlaito sir asam haste rogo te kubuni haste rogo nugui mano Bangladesh roner khlaisa kuni fiaba chini Tripura haste wo tangi tapsu jora khlaije kuna tai salkisa sikang ho home minister Amit Shah ba kasi notification hor jaka aboni ya gulo bo chini Tripura haste ni Dr. Manik Shah tabu ko kun action na ya abro tile nungtang sanamu chu nadi sulukha abon sanayo sulukha Tripura haste wo Tripura chief minister kuno action asul habanu gya aboni bagino sung joint action committee ngibo tanayo high court case laike sung aisa case lai pinai tameko directive remote samu final bagai sulukha jeta government kuno proactive action haya singo koiso nabono ai na ya bro na bro ki Bangladesh ni protector na Bangladesh ni final illegal tonga na bro rokha khlai tongo na bro ke India ni bro no support khlayo sulugo omo saibara nango Bharat ni সংবিধান tongo সংবিধান ni baire birode khaine habi tong phayo amo illegal amon bagai chief minister bo nijino saibara nango Bharat ni সংবিধান bote no samu khayo na কিন্তু সিনুকা বলি যে ভারতীয় সংবিধান ন ব্রেক লাইনে দংটো কিছু লুগু দক্ষিণ ফিউচার বড় আর সিন আন্দোলন লাগ হয় ঠিক আছে কো স্যার আবু তো আমরা বাঙালি রকব আবু পুরনি হায়া চিনি হাসি নে সাকলাই দমো আমরা তিলে নতাম ছানামু নাদি যারা কই কক আমরা বাঙালির ন সুজে খানামা নুখা আমার বড় যেটা ইউনিটি খানসা ইউনিটি ন সবাইনে বাগিনো বরংকা বিরুদে বরংকা ইন্ডিজিনাস বরনি বিরুদ বররক আইনি বাই বর আকপগ্ন সাও আপনার বররক খুঁজো কানে তখন চাও তামাইকে বরক নিজিনো বরক বাংলাদেশি মানো আইনি বাই বর আকপগ্ন সাও কারণ বরক তামন সুকাম যে ও ত্রিপুরা সরক no sung sokomanani sung bono sokomanas tangnai amti wan sumong bongni tongu intention tongnai han bani borak pogno saw borok na yutawe additional sebene mung saw tambagai borok sini borok no jajagya nadi borok munchu sung
jotono hamjangla nago bibono janjo rights no sungrana na কিন্তু বং থানা জিনিস বিকা বড় কা দেশ দ্রোহী বড় দেশ দ্রোহী ও যদি না স্টেট গভর্নমেন্ট হাই কাবা চিনি রাহাস্তানি সিএম ডক্টর মানিক শাহ নরনি অখরাং ন খরাং ti samani na go shuin na ya nge naro bistang ta mi yapri na hanai lagi jesa kono borok sering tongni khna to de khna yapun tongni singbo asuno jiligi thanai asuno angrbo flight thanai tamake sini duty sini responsible singo hani busaroni bagai kok sanani kabo sini daitto singno sering asuk tongo bai india sing khorang mati sanai khorang ka sing chen mat thanai hagi bagi sing borok asukno sering to sing basuno andron phale sing basuno jirgi tongai sir tini o protest hai ka strike bu zorti tongai tini bagai sing notice pura notice so janjo timeline tongo time khayo sing senior 3 gon khainai abon yaglo sing chief minister no memorandum submit khainai bono sini memorandum bolo draft khaijak abo sing jotodin khamcha memorandum abo sing sini chief minister no singya farnai sir paithawani ni sinumong sari ang John Development TSF ni vice president tai nesoni finance secretary sar to mor dibibo jorai tomani bagai jona belai no hambai khnai mang na takote bungsong sar ni bukti bo kubang kung kok choi khnarika illegal migrant no tui nai tamse jorabo tibra hastewo tomati ma salbar ofia ba bangladesh ro yang india wa bai mani salbar ya apna tui no TSF block khorang kishna ni na khatai straight ta uma ni na khati circuit house ngai ora jong choi man tha abo amra bangli rokbo abo chini ha prashan haya ne chiri khoi to abrona tuipo sarjon srai ke kukhoi shawai khnarika bangladesh ro yang india wa habai bangkok no salbar korea oi habai to dai yatri roi to aboni ulo direk chini tibra sha dofa logi to yang india wa habai mani ya ulo bangladesh ro bangma chini prashan no brown sugar ya ba tablar phepo kalpital banya khlai handelamo hindui to beka aboni ulo bo kabang kung no office ko to hai ka mantri ko to em abo hai ro oi to ma kha bangladesh ro yang india hape mani ulo fia ba chinti prasha ro ke ola kuleg oi to kha aba hai kina manjoi tungi to tv bai jungor ro ka ngote ba update dinani chai thangai yes illegal migrants illegal migrants jangan to mai ada sini orang family bagai sembalai ni thang saga tadi hongale sini kecam TSF president om dai ke juno support bhaga ni bagai morally sini physically bhaga sini all movement or support ni bono bela haba maya paru boni bagai sini organization ni loi ang kono te usa pipeline hamba sini TSF yes keba 500 দিলেই 500 দিলেই আমরা সবাই 500 করে নিই বল করে क्या বলে টেস্ট কম नो खूब आराम से illegal migrants go back illegal migrants go back illegal migrants go back illegal migrants go back TSF live one of the five live TSF live one of the five live TSF live one of the five live Nation live TSF live illegal migrants go back illegal migrants go back illegal migrants go back illegal migrants go back we want justice we want justice we want justice TSF long live TSF long live TSF long live